أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے خذو حذرکم راواخلی تاسو اسلحه خپلا اغوسلح خپلا فانفروا ثبات او انفروا جميعا پس ووزی تاسو جهاد لا ثبات ڈلی ڈلی او انفروا یا ووزی جهاد لا جميعا پیڑا وَإِنَّ مِنْكُمْ او بیشک باز استاسنا لمن خامخاها غسوک دی لیبطئنا چی سستی کوی حغی یو رستو کیگی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پس کچرت درورسی گی تاسو تس تکلیف قالا نوائی دغکس قد انعم اللہ علینا یقینا انعام کرے دے اللہ تعالی پما باندے اذ لم اکم معهم پہاغ وقت کی چنو مزد دوی سرا شہیدا حاضر وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ او کچرتا درورسی گی تاسو تا فضل دا جانب دا اللہ نا فتح عمومی غنیمت مال در تمیلوشی لیقولن نخام خوائی دغکس دغسس سڑے کألم تکم بینکم و بینہو مودتن گویا کہ نوا پمنستاسو پمنزددکی مودتن سقسمت تعلق حقی شناخت لرا ویدے یا لیتنی کنت معهم کاش چیز وید دغی مجاہدین سرا پا جہاد کے فافوز فوزا عظیما نزبهم کامیاب شوما پاغی کامیابی لوی سرا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ پس خامخا جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی الذین ہاغ کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرت چی حقی خرسوی حقی قربانی کوی جند دنیا لرب بدلد آخرت کے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او ہاغ چاچ جنگ کو پلارد اللہ کے فَيُقْتَلْ بیا شہید کڑلے شو او یغلب یا غالب شو دے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پس زرد چ منبور کودتا اجر لوئی وما لکم او سشوی دی تاسو لر اے مسلمانانو لا تقاتلون فی سبیل اللہ چی تاسو جہاد نکوئی پلارد اللہ کی والمستضعفین من الرجال حالان کے حق کمزوری خلق د سڑونا والنساء او د خزنا والولدان او د ماشوماننا الذین حق کمزوری خلق یقولون وائی حقی ربنا اے زمنگ ربا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها اباسی منگا من هذه القرية ندی کلینا ندی علاقینا الظالم اہلها چی ظالمان دی اہل دی اسیدن کی دی وجعل لنا او وگرزے زمند پارا من لدنک ولیا تخپل طرف نسوک دوست وجعل لنا او وگرزے زمند پارا من لدنک نسویرا تخپل طرف نسوک امداد کون کے الذین آمنوا ہاغ کسان چی ایمان راوڑے یقاتلون فی سبیل اللہ دوی جہاد کوی پلارد اللہ کی والذین او ہاغ کسان کفرو چی کفر کڑے یقاتلون فی سبیل الطاغوت
دوی جنگ کوي پلار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان پس جنگ کوي تاسو اے مسلمانانو د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان بیشک تدبیر د شیطان مکر د شیطان کان ضعیفا دے کمزورے